ब्यूटीफुल। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी मेरी शॉटी जब लगाती बिंदी मेरे को गोली नहीं खाने का नींद की मैं क्लब में जब कर लेला एंट्री जैसे सच्ची में हो रही है एंट्री मैं झाड़ पे कभी चढ़ता नहीं पंची तेरा तुम निंजा लाएगा वन पीस मैंने कर दी गई कुछ मेरी गलती मैंने चौकी में खा डाली पलटी। গাইস কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন আপনারা সবাই? গাইস আশা করি সবাই ভালো আছেন। গাইস এতক্ষণ ছিলাম পটিয়া সুস্করণী 2 নম্বর ওয়ার্ডের নাহার পার্কে। এখনো পুরোপুরি কাজ চলতেছে, শেষের দিকে কপি শপটা চালু হয়ে যাবে। এখন বিকাল বাজে 3টা। মানে এখন মানুষ আসা শুরু করতেছে, বিকাল হতে হতে পুরো মানুষজনে পুরো ভরে যায়। গাইস আজকে এতটুকু, নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। ঠিক